सांग्रांसला आनंदनगरनि सिमी गाबरदि थांमानि लामावा हाई भल्टेज जों फेरांनि वायर कलाइमाबाय लामा पिच गलेबै थांखा पाटिमुनि कक्तमा मानखेनो पाटिमुं थाइव थांगि सगैका फायर सार्भिस दे इलेक्ट्रिसिटीनि आदं रक না এটা তো নাই এই এটা কারেন্টে বাড়ি গিয়া মরছে চাকা নিচে গিয়া মরছে आसामनि पाटिमुनो तिबि कक्सानानि थांगै आमसानि खरकसा बरकसाखा आनंदनगर 5 नं पारा आमसाइव हाई भल्टेज जों फेरांनि वायर कलाइवे आ लामा तै थांलाइसो खलाइनि लुकरक जोंजाल कलाइनानि नांखा तामनि खिनमाले लामा आ वायर नांगै लामा पिच गलेबै थांखा पाटिमुंनि यागुलो कक्तमार हरजाका इलेक्ट्रिक बेदेक तै फायर सार्भिसनि आदंग्रगनो कक्तमा मानखा हुनखेनो फायर सार्भिसनि आदंग्रग थांगै सगैखा फियाबा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेन्टनि बरकरक पाटिमुं थाइव दवै सकफालिया साका आमसानि लुकुरक किसि सासा बाय कायसा कतर पाटिमुंनि यागनि काथिखा थांफाय खलायनाय लुकुरक বাসের আগাটা তার লাগিয়ে রয়েছে এখন থেকে ফোন করে কান্ডে মানে তারটা ফিরে আসে বাসটা লাগিয়ে কোন জায়গায় এটা আন্দোলন ফার্স্ট নম্বর ইলেকট্রিক দপ্তরে জানানো হয়েছে জানানো হয়েছে কতক্ষণ হবে বলেছে এরকম তো ইলেকট্রিক তার আইছে প্রায় আধা ঘন্টার পড়ব বিউরো রিপোর্ট চিনি খরাং